फुरफुरा शरीफ में सांप्रदायिक हुमायूं से नहीं मिले नौशाद, गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं। हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में शुक्रवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुमायूं कबीर वहां पहुंचे, लेकिन जिनके साथ संभावित गठबंधन की चर्चा थी, आईएसएफ विधायक और पार्टी चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके चलते गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो पाई। सूत्रों के अनुसार नौशाद सिद्दीकी की ओर से हुमायूं कबीर को एक स्पष्ट संदेश दिया गया, पहले सेक्युलर बनिए, उसके बाद बातचीत होगी। हालांकि नौशाद से मिलने की हुमायूं की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय नौशाद फुरफुरा शरीफ में मौजूद नहीं थे। ब्रिगेड मैदान में प्रस्तावित जनसभा से पहले हुमायूं कबीर फुरफुरा शरीफ पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई पीरजादों से मुलाकात की और सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। हुमायूं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट न होने देकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। हुमायूं ने घोषणा की कि 1 फरवरी को वो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल जनसभा करेंगे, जिसमें 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी से बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी और इसके लिए बेंगलुरु की एक संस्था को ठेका दिया गया है। इन बयानों को लेकर राजनीतिक महल में चर्चा और विवाद दोनों शुरू हो गए हैं। गठबंधन के सवाल पर हुमायूं कबीर ने कहा कि वो किसी भी पार्टी को औपचारिक चिट्ठी नहीं देंगे। जो कहना है खुले मंच से कहूंगा, गठबंधन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, मुझे किसी को चिट्ठी देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। उनका ये भी कहना था कि भाजपा और तृणमूल दोनों को हराने के लिए जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें आगे आएंगी, उनके साथ बैठने को वो तैयार हैं। वहीं आईएसएफ चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि उन्हें हुमायूं कबीर की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। अगर पत्र मिलेगा तो चर्चा हो सकती है। फुरफुरा शरीफ एक धार्मिक स्थल है, यहाँ कोई भी आ सकता है। कांग्रेस और वाम दलों से हमारी बातचीत चल रही है। आगामी चुनाव में भाजपा और तृणमूल के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ आईएसएफ खड़ी रहेगी, नौशाद ने कहा। हुमायूं कबीर के फुरफुरा दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कासिम सिद्दीकी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जिस उद्देश्य से यहाँ आए, उसके लिए फुरफुरा शरीफ सही स्थान नहीं है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ हर कोई आ सकता है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से इस जगह का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, उन्होंने कहा। कुल मिलाकर फुरफुरा शरीफ का ये दौरा राजनीतिक संदेशों और बयानबाजी तक सीमित रह गया, जबकि संभावित गठबंधन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बड़ा हुजूरेर दरबार शरीफे नामाज पढ़ब आज जुम्मार दिन। एमनितेई आपनारा जानेन जे आमादेर जे बाबरी मस्जिदेर जेखाने प्रतिष्ठा होच्छे सेखाने 4টে जुम्मा आमरा आमादेर उपस्थितिते प्राय लक्ष लक्ष मानुष नामाज पढ़ছে। आजও সেখানে नामाज হবে। তো আমার গতকালকে হুজুরের কাছে আসার কথা ছিল আমার, তা বিশেষ একটা কারণে কলকাতায় আসতে পারিনি, তাই আজ একটু আসলাম জুম্মার দিন। এমনি সৌজন্য এমনি আপনার এখানে বড় হুজুরের দরবারে নামাজ পড়ব, তো হুজুর সাহেব, ভাইজান, নওশাদ সবারই সঙ্গে একটু দেখা করব। নওশাদের সঙ্গে দেখা করবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব। এখানে এসছি আর দেখা করবো না তো আপনাদের সঙ্গে। বলছিলেন যে নওশাদের সঙ্গে আপনার দলের জোট নিয়ে কথা হবে। আজকে এসব নিয়ে কোনো কথা না। এখানে তো একটা পবিত্র স্থান, সবাই আপনারা জানেন যে ফুরফুরা শরীফ একটা মুসলিম সমাজের একটা গর্বের জায়গা। সেখানে এসছি, এখানে রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা হবে না, রাজনীতিক জায়গায় রাজনীতি হবে। আপনি তো রাজনীতির লোক না? হ্যাঁ, রাজনীতির লোক নিশ্চয়ই, অনেক সময় আছে ওনাদের সঙ্গে কথা বলার, বা রাজনীতি যখন করি বা রাজনীতি যখন একটা নতুনভাবে শুরু করেছি, সে তো নিশ্চয়ই সেসব নিয়ে তো আলোচনা সময় মতো জায়গা মতো হবে। বিশেষ কোনো বার্তা নিয়ে মসজিদের কাজ 10ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। একটা ব্যাঙ্গালোরের একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে এগ্রিমেন্ট করে দিয়ে দিয়েছি। ওনারা, আমার টার্গেট ছিল 3 বছর, ওনারা বলছে 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবে। কবে থেকে শুরু হবে? 10ই ফেব্রুয়ারি। বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে আপনি টাকা তুলেছেন মসজিদের নাম করে, মসজিদের নাম দেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে। অভিষেকের কি, অভিষেকদের সব কিছু অধিকার আছে সংবিধানে। ওর পিসি সরকারি টাকায় 10টা মন্দির করে বেড়াচ্ছে, সেখানে আগে বলুক গা পিসিকে, তারপরে তো আমাকে নিদান দেবে। আমি তো মুসলিম কমের টাকায়
মসজিদ করব, তো ওর কি বলার কি অধিকার আছে বা ওর বলাতে আমার কি যায় আসে? বলছি গতকালকে দেখলেন আইপ্যাক অফিসে যেটা হলো, ফাইল নিয়ে আরও অনেক কিছু হবে। চোর বৃত্তি যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইপ্যাকের হোক আর জেল প্যাকই হোক। ওই দিদি তো নভেম্বরে আমি এইসবের বিরুদ্ধে বলেছিলাম, তখন বলেছিল প্যাক ফ্যাক কিছু থাকবে না। তারপরে 2 মাসের মধ্যে আবার পিসি ভাইপু যখন গো ধরল, তখন আবার আমাদের পরিষদীয় মিটিং ডেকে বলছে তোমাদেরকে প্যাক ফ্যাকের সঙ্গেই অ্যাডজাস্ট করে কাজ করতে হবে। আমাদের সঙ্গে মেন বিরোধ তো এইসব নিয়েই। আমরা পলিটিক্স করব, মানুষ আমাদের দেখে নেত্রীকে দেখে ভোট দেবে, আর এই প্যাক ফ্যাক তারা টাকা তুলবে, এসব তো আমরা মানিনি বলেই তো আমার সঙ্গে এত লড়াই। কি টাকা তুলছিল? এটা নতুন করে বলার কিছু নেই দাদা, ভালো করে খোঁজ নেন, এদের কাজই হচ্ছে ওটা। আর কিসের জন্য ইডির কি খেয়ে দেয়ে কাজ নাই? ওদের কাছে কেন সকালবেলা উঠে গেছে? ওনাদের কাছে নিশ্চয়ই সেই তথ্য আছে, এভিডেন্স আছে, তবেই না গেছে। সাংবিধানিক